ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଆଭାସୀ ବୈଠକରେ ନମସ୍କାର ପ୍ରଣାମ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜି ଏହି ଆଭାସୀ ବୈଠକରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବିଚାରଧାରା ବିଭାଗ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ 51ତମ ଇ ପାଠଚକ୍ର ଆଭାସୀ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ବିବେକ ପ୍ରେମୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦୀପ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାମୀ ଲୋକ ସଂସଦ ପରିବାର ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ମହିତଳେ। ଉତ୍କର୍ଷ କଳାର ଦେଶ ବୋଲି ଉତ୍କଳକୁ ଏହାର ନାମ ଉତ୍କଳ ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉତ୍କଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକବାଦ୍ୟ, ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଲୋକ ପରମ୍ପରା, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ନିଆରା, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଆରା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଲୋକନୃତ୍ୟ ବା ଲୋକ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଣ୍ଡନାଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଦଣ୍ଡନାଟ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକନାଟ୍ୟ ରୂପେ ଯାହା ଭକ୍ତି, ତପସ୍ୟା ଓ ସାମାଜିକ ସମରସତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହା ପ୍ରଧାନତଃ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉତ୍ସବ 13 କିମ୍ବା 21 ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହୁଏ। ଦଣ୍ଡୀମାନେ ଧୂଳି, ପାଣି, ଅଗ୍ନି ଓ ବଣଦଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଶିବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ନାଚ, ଗୀତ, ନାଟକ ଓ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଏକ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦଣ୍ଡନାଟରେ ଜାତି ବିଭେଦ ନଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଜାତୀୟ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ଖାଲି ପାଦେ ଗାଁ ଗୁଡିକ ବୁଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଓ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାର୍ମିକ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଦଣ୍ଡନାଟ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ, ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିକଳ ରହିଛି ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ନାମ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଭାବଗର୍ଭକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଗୁରୁବାରୀ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସେ ଓଙ୍କାର ବନ୍ଦନା କରିବେ। ଓଙ୍କାର ଆମର ଗୁରୁବାରୀ ଭଉଣୀ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଓଙ୍କାର ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ଜଏନ୍ କରି ନାହାନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ବଶତଃ ମୁଁ ପ୍ରବୀର ସାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର୍ ଟିକେ ଓଙ୍କାର ओं भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। ओं गुरुदेवो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्श्यं येन श्रीगुरुवे नमः। ॐ बलभद्राय विद्महे जगन्नाथाय धीमहि तन्नो सुभद्रा प्रचोदयात्। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉକ୍ତି। ଭୋକିଲା ପେଟରେ ବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଧର୍ମ କଥା ଜାଣିଛେ, ଧର୍ମ କହିଲେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧାରଣ କରିଥିବା ନୈତିକ ଆଚରଣକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ତେଣୁ ଏଇ ବାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ବିବେକ ବାଣୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଆଜିର এই ଆଭାସୀ ବୈଠକ ର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଆମର ଆଜି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମରେଶ ସାହୁ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଆଭାସୀ ବୈଠକକୁ। ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବକ୍ତା, ଜଣେ ଐତିହାସିକ, ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ତଥା ଆଜିର ଯିଏ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା, ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଅମରେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ନବ ଭାଇ। ମତେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ହେଲା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ଆଜିକାର ଯୋଉ 51ତମ ଇ ପାଠଚକ୍ର ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାର ଯୋଉ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ, ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ପାଇଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ଆଜି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବକ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ବକ୍ତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ शुभेच्छा जनाऊँगी कहीं से निकट अतीତରେ से तांकर पीएचडी डिग्री हासिल କରିଛନ୍ତି, तांकर एवार्डेड ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ नेक्स्ट कन्वोकेशन रे तांकर सर्टिफिकेट पाइबे जीएम यूनिवर्सिटी रू। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଟପିକ ଉପରେ पीएचडी କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଟପିକ ହିଁ ଆଜି ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ସେଇ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର पीएचडी ହାସିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ बौद्ध जिले रे दंड नृत्य उपरे से गवेषणा करिबारे से प्रथम स्कॉलर जे कि बौद्ध जिलार दंड नृत्य को सारा ओडिशा नुह ओडिशा बाहर भारत रे सबु स्थान रे से बौद्ध जिलार दंड नृत्य को से पहुंची पारिचंती। तो तांकु आमे आज पाइजु एवं दंड नृत्य उपरे तांकठु आमे विशेष सविशेष विषय रे आमे तांकर अभिव्यक्त भाषण से देवे। तो दंड नृत्य उपरे मु सम्यक किछि कहिया पे चाहे, जेहेतु मोर 5 मिनिट समय दिया है और 2-3 मिनिट विषय रे कहबी, तापर पुनी कंक्लूजन बळकु मु सभापतित्व भाषण जहा देवा कथा कहबी। एक्चुअली दंड नृत्य बौद्ध जिल्ला रे जेतबे आरंभ होइतिला बौद्ध धर्म को पराहत करिया पे बा शैव धर्मर व्यापक प्रचार प्रसार करिया पे ख्रीष्टीय नवम शताब्दी रे समवंशी राजत्व काल रे जेतेबेले बौद्ध अंचल रे भंज शासक माने शासन करुथिले सेतेबेले आरंभ होइतिला बौद्ध अंचल रे दंड नृत्य। एवं ए दंड नृत्य रे बौद्ध धर्मर जेतेबेले पतन हे जाउथिला सेतेबेले शैव धर्म लोकलोचन को आनिबे बा लोकलोचन को शैव धर्म आनिबा बा शैव धर्मर प्रचार प्रसार करिया पे भंज राजा माने दंड नृत्य माध्यम रे गोटे लोकप्रियता हासिल करिया पे बा शैव धर्मर लोकप्रियता पे से माने चेष्टा करथिले, जोटा कि दंड नृत्य रे 16 स्वांग अछि। 16 स्वांग रो आम बौद्ध रे जोटा कि दंड नृत्य रे पानी दंड ठु आरंभ करके राति रे जो 16 स्वांग दंड होइथे सेथरे विभिन्न प्रकार जोटा कि आमर ग्राम्य जीवन रो सामाजिक प्रतिछवि परिलक्षित होइथे। सामाजिक सांस्कृतिक जो मेसेज आमे सेटा पाई थाउ। एवं दंड नृत्य रे प्रथम जो नव भाई कहले जे अस्पृश्यता जोटा कि अस्पृश्यता बा कोनोसी भेदभाव नाही एवं समस्त समान, जिए ढुलिया बा महुरिया जिए तांकोठु आरंभ करिकी जो पुजारी जे पूजा करंती हला समस्ते एकाकार हो जाइथांती।
ଏବଂ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଯେହେତୁ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ସେଇଟା ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଡକ୍ଟର ଡିଆର୍ ତ୍ରିପାଠୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ये जो विवेकानंद साहित्य संसद बौद्ध शाखा जीवन जिज्ञासा ये जो आलोचना चक्र, ये आलोचना चक्र आभासी जरिया जो आलोचना चक्र, ये आलोचना चक्र रे आज सभापति डॉक्टर अमरेश साहू महोदय, संयोजक श्रीयुक्त नवकिशोर दीप महोदय, उपस्थित समस्त सुधीवृंद, उपस्थित समस्त कर्मकर्ता यही विवेकानंद साहित्य संसदर एवं उपस्थित मोर समस्त गुरुजन माने समस्त को मु आज आभासी माध्यम रे ये जो आलोचना चक्र रे समस्त को मु मोर हृदयर गभीरतम प्रदेश रु अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची, शुभ संध्या एवं आउ थे नमस्कार करुच्ची। आज मो पई एक सौभाग्य दिन जे मते विवेकानंद साहित्य संसद तरफ बौद्ध शाखा तरफ आज एक आलोचक भाव जो आज स्थान दि जाइए, तेणु मु विवेकानंद साहित्य संसद बौद्ध शाखा तथा राज्य शाखा समस्त कर्मकर्ता मोर मु धन्यवाद एवं आज जो आम आलोचना करवा जो आलोच्य विषय दंड नृत्य रे ग्राम्य जीवन बा ग्राम्य जीवन प्रतिछवि। तो प्रथम आम जाना पड़ो ये दंड नाट। तो लोक संस्कृति परिक्रमा जदि आम आलोचना करवा ताहले लोक नृत्य, लोकगीत, लोककला, लोक साहित्य आधारित लोकमानसर तत्व को परिवेष्टित करथाय। तेणु यही लोकमानस तत्व लोक नाटक परंपरा दंड नृत्य होची अति प्राचीन बा पुरातन लोकनृत्य भाव में अभिहित करा जाए। मुख्यतः दक्षिण एवं पश्चिम ओडिशा, गंजाम, कंधमाल, गजपति एवं पश्चिम ओडिशार बौद्ध, सोनपुर, बलांगीर, बरगढ़, संबलपुर ये अंचल दंड नृत्य वर्ष को थरे चैत्र मासरे अनुष्ठित होता है। किंतु जदि आम स्वतंत्र भाव आलोचनार परिसरभुक्त नेबा जे बौद्ध जिल्लार दंडनाट समग्र ओडिशा कहीं समग्र भारत एवं विश्व स्तर में बौद्ध जिल्लार दंडनाट एक स्वतंत्र स्थान बा स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिछि। सी होछि बौद्ध जिल्लार दंडनाट 16 धूली सेवा एवं 16 स्वांग दंड नृत्य। तेणु ये जो लोककलार एक सुस्थ मनोरंजन रे जो विभाग होछि लोकनाट्य, से लोकनाट्य रे जो दंडनाट, से दंडनाट रे समाजर चलनी, समाजर परंपरा, समाजर लोक विश्वास, सांस्कृतिक पूजा पर्वणर चित्र, लोकमानंकर दैनंदिन जीवनर अभिव्यक्ति एवं लोक जीवन सहित उपास्य देवादेवींकर समावेश प्रभृति यही दंडनाट नृत्य, गीत एवं अभिनय आधार परिवेष्टित होता है। यह साधारणतः यही लोकनृत्य दंड नृत्य ओडिशा रे वर्ष को थरे पालन करा जाए। महाविषुव संक्रांतिर 13 दिन किंबा 21 दिन पूर्वरु यही लोकनाट्य दंडनाटी आरंभ होता है एवं महाविषुव संक्रांति बा आमे जो पणा संक्रांति बोली कहूचे बा आमर ओडिया नववर्ष बोली जो कहूचे से दिन यही दंडनाट उद्यापित होता है। तेणु मुख्यतः ये दंड कहले आम शारीरिक कष्ट को बुझाई था। दंड ये दंड यार अर्थ हूँ आम जो पनिशमेंट बा शारीरिक कष्ट। दंडुआ माने जो माने दंड नृत्य अंशग्रहण करती से साधारणतः दंडुआ बा भोक्ता बोली कहा जाए बा व्रताधारी बोली मध्य केतेक अंचल कहा जाई थाए। तो से दंडुआ माने से माने चैत्र मासर प्रचंड रौद्र तापरी प्रचंड खरारी से माने दांडरे बा गाँ दांडरे निज शरीर को कष्ट दे जो शारीरिक कष्ट बा पीड़ा भगवान उद्देश्य शिवों उद्देश्य
ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥରେ ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯଷ୍ଟି ବା ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି। এই দণ্ড গোটিয়ে দুইটি বাড়িକୁ বা আমি যে কହୁଛେ যে বেত বাড়িକୁ উপাসনা করা যায়, গোটিয়ে হচ্ছে শিবঙ্কর প্রতীক এবং অন্যটি হচ্ছে পার্বতী বা কালীঙ্কর প্রতীক। তেণু এই যে দণ্ড এইটা দুইটি যষ্টি বা বাড়ির প্রতীক। তেণু এহাকু আমি কুহযাଏ যে দ হচ্ছে স্ত্রী এবং ড হচ্ছে পুরুষ। তেণু ইয়ে পার্বତୀଙ୍କର କଳା ଏବଂ ଶିବଙ୍କର କଳାକୁ ନେଇ ତେଣୁ ଭିକାରୀ ଦାସ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ କହିଛନ୍ତି ଦ ଅକ୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଣ୍ଡଟି ପୁରୁଷ, ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଏହା ହୋଇଛି ବିଖ୍ୟାତ। ମାତା ଅପର୍ଣ୍ଣା ପିତା ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର করে আহার, হর নহিলে প্রসন্ন যে দণ্ড করিব বিফল হইব তার ক্রিয়াকর্ম মান। তেণু এই যে দ অক্ষরটি স্ত্রীঙ্কর কলা এবং ড অক্ষরটি শিবঙ্কর কলা বা এতে শিব পার্বতী বা শিব শক্তিঙ্কর উভয় কলাକୁ নেই এই দণ্ড নৃত্য অনুষ্ঠিত হইଥାଏ। অন্য এক মতরে দণ্ডর অর্থ হচ্ছে সময়। বর্ষকু থরে এবং এক স্বতন্ত্র সময়ের 13 দিন এবং 21 দিন পাই ଏହା অনুষ্ঠিত হউথিবারু এই দণ্ডকু সময় বলি মধ্য কুহাযাଏ। দণ্ডর অন্য ব্ୟୁତ୍ପତ୍ତିগତ অর্থরে আমি যদি কহিবা দণ্ড হଉଛି না গোটিয়ে লোকଙ୍କର গোষ্ঠী, এ গ্রুপ অফ পিপুল বলি কুহাଯାଏ। যে এই দণ্ড নৃত্যরে ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୋକ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେ ଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 13 ଜଣ ଭୋକ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ 13 ଭୋକ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦଶକୁମାର ଚରିତ ଦଣ୍ଡୀଙ୍କର ଦଶକୁମାର ଚରିତ୍ର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଯୋଉ ନାନ୍ଦି ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଂ ଛତ୍ରଦଣ୍ଡଂ ଶତ ଦ୍ରୁତ ଭବନାଂ ଭୋର ଭୃଣାଳ ଦଣ୍ଡଂ ক্ষণী নৌর ক্রূপ দণ্ডং স্মরতমর সরিত স্ফটিকম কেতু দণ্ডং জ্যোতিশ্চক্রাক্ষ দণ্ডং ত্রিভুবন বিজয়ী স্তম্ভ দণ্ডং ঘৃদণ্ডং শ্রেয়স্তে বিতরস্তু বিতরতু বিবুধান দ্বৈসীনাম কাল দণ্ডং। এই যে দণ্ডর অর্থ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড রূপক ছত্রর দণ্ড। দ্বিতীୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ନାଭିକମଳରେ ନାଳଦଣ୍ଡ। ପୃଥିବୀ ରୂପକ ତୋରଣୀର ମାସ୍ତୁଲୁ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ମନ୍ଦାକିନୀର ପତାକା ଦଣ୍ଡ। ଏହି ସବୁ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳରେ ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟର ସ୍ତମ୍ଭ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଯମଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ପାଦ ଦଣ୍ଡ ଏପରିକି ସପ୍ତ ଦଣ୍ଡ, ଏହା ବିଧାନ ସକାଶେ ଏହି ସପ୍ତ ଦଣ୍ଡଟି ଦଣ୍ଡର ପରିବ୍ୟାପ୍ତିକୁ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ନେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା এই ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ନାଟ ଆମେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୟରେ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରା ସେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦଣ୍ଡ ବରଣ କରି ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଅଗଭୀର ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଦେବା, ଖରାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପରେ ବୁଲିବା ଏବଂ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଉପାସନା କରିବା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଦଣ୍ଡ ନାଟକୁ, এই বৌদ্ধ ଜିଲ୍ଲାର ଦଣ୍ଡର ଆମେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ এই ଦଣ୍ଡ ନାଟ ମୁଖ୍ୟତଃ 5 ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାରେ ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ନେବା ଯେ ଏ ଦଣ୍ଡ ଏହାର ପୌରାଣିକ ମତବାଦ ଏବଂ ଏହାର ଐତିହାସିକ ମତବାଦ। କିଛି ଅସୁବିଧା ବଶତଃ କଲ ଆସିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ କଟି ଯାଇଥିବ। ହଁ, କଲକୁ ରିସିଭ କରିଦେଲେ କଟିଯିବ। କ୍ଷମା କରିବି ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଶୁଭିଲା? ଓକେ, ଶୁଭା ଯାଉଛି? ହଁ, ଏ ଟିକେ ଆମର ନେଟୱାର୍କର ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ
दृष्टिकोण देखा दंड को जो पौराणिक मतवाद कहुए जे दंडर सृष्टि ये दंडर सृष्टि दक्ष यज्ञ समय एवं ये दंड व्रत जो 13 भोक्ता जो माने थांती श्लोक अच्छी जे इंद्राणां पंचपुत्राणां ब्रह्माणां पंचपुत्र धनाधिपति नंदन क्रतु महामुनि सापे लभंती दंडव्रत जे इंद्रंकर 5 पुत्र ब्रह्मांकर 5 पुत्र एवं कुबेरंकर 3 पुत्र समस्ते क्रतु महामुनि को पाउंस फिंगी तांकर साप्यरु से माने दंडव्रत अवलंबन कले एवं ए दंडव्रत तांको शिव शिक्षा देइतबा कथा पौराणिक मतवाद रे वर्णना करा जाय अछि एवं ए दंड नृत्य रे जो व्यवहृत हुए ये जो उपकरण से उपकरण गुड़िक मध्य आम बौद्ध जिले में बा अन्यान्य अंचल रे परभा शिवंकर प्रतिमूर्ति जो शिवंकर प्रतिमूर्ति रे केतेक बेतबाड़ी को एकत्र संयोग करी अरख फूल एक नागर फणा बा पितल नाग को ऊपर दे सुंदर छत्र आकार करी ताकू सुसज्जित करा जाय थाए। द्वितीय रे परभा गोटे बाउंसर पातरे अर्ध मंदिर आकृतिर ये परभा निर्माण करा जाए। तृतीयतः जो दंड आम जो दंड कहूचे ये दंडटा 4टी काहाली आकार माटीर काहाली बा माटीर टर्च लाइट सदृश तार मुहरे नोड़ा बा पाल को संजोग करी से अग्नि संजोग करा जाय थाए एवं आउ गोटे हूँ बिहन बेरिया नोड़ा बा पाल गोटे बड़ दौड़ी साहाय्य बिहन बेरिया निर्मित करा जाय थाए एवं सेथिरे अगिमथु काठी हरड़ काठी किंबा चकमकी पत्थर द्वारा अग्नि संयोग करा जाय थाए। तेणु कहा जाए जे गहना हरड़ काठ आबर ढामणा काष्ट घर्षण रे जात हुए अग्निकणा कुशरे चंपा बड़ को करिबा निर्माण पूर्वर रही विधिर विधान पाଳରେ एणु तयार ताकू करी थांती दंडव्रत संगे धरी भ्रमण करती। तेणु यहाँ पाଳରେ निर्माण करी ए चंपा बड़ बा बिहन बेरिया को दंडव्रत से माने 21 दिन किंबा 13 दिन से अग्नि को संरक्षित करी रखी थांती एवं जो 4टी काहाली आकार टर्च लाइट आकार माटीर ताकू दंड बोली कहा जाए एवं से दंड रे अग्नि संयोग करा जाए राति रे नृत्य दंड करा जाए एवं ए दंडर अन्य एक मुख्य दिग होची कामना घर एवं कामना घट प्रत्येक शिव मंदिर पाखरे जो ग्राम रे दंड नृत्य अनुष्ठित हुए ताहाकू दंड उठा बोली कहा जाए एवं से दंड नृत्य अनुष्ठित होगा मंदिर पाखरे एक स्वतंत्र गृह थाए से गृह को कामना घर बोली कहा जाए एवं से कामना घर दंड उठा जाए। यार एक सुंदर किंवदंती रही जे एक कामना नामनी एक जनैका राक्षसर प्रेम रे पड़ी शिव जेतले तांको प्रेम रे पड़ी गले एवं से वैराग्य त्याग करी संसारी हेले एवं शेष रे कृषि कर्म कले एवं परिशेष रे से कामना केउठी रहिबे बोली जेतले कहगला जे से कामना से तांको मंदिर पाखरे एक गृह निर्माण कले एवं से कामना घर 8 गोटी उरा आउ श्रेणी निर्माण हुई भुजपत्र रे छाउणी होइतबा कथाटा शिव पार्वती स्वांगरे शिव पार्वती को ए विषय वर्णना करिसंती एवं कामना घट जेउ घट पूजा करा जाए बा दंड उठा दिनरु जो घट को पूजा करा जाए ताहाकू कामना घट बोली कहा जाए एवं से कामना घटर तले जो धान को धान उपरे घट रखा जाए ताहाकू उष्मा धान बोली कहा जाए गरम पानी रे धान को बुड़ेई से धान उपरे से कलश को रखा जाए एवं 13 भुक्ता माने जो दिन दंड 21 दिन एवं 13 दिन पूर्वर से माने निकटस्थ नदी पोखरी किंबा जलाशय बा नाल को जाई पानी संग्रह करती एवं 13 मुठा बाली संग्रह करी से बाली रे एक शिव लिंग निर्माण करी पूजा करती एवं पुणी सेठू 13 मुठा बाली आनी
कामना घरे ता ऊपर एक बेदी निर्माण करी से दंड बा जो चारिटा दंड को ता ऊपर थोई से माने उपासना करती एवं परिशेष निशार्धरे रात्रि 12टारे दंड उठा कार्य अनुष्ठित हुए एवं ए दंड उठा सरला परे चंपा बड़े अग्नि संयोग करिवार विधि रही था जे अगिबथु काठी को घर्षण करी हरड़ काठी को घर्षण करी किंबा एक चकमकी पथर को घर्षण करी सेतु अग्नि संयोग होई ताकू विहण बेरिया अग्नि संयोग करा जाए एवं विहण बेरिया अग्नि संयोग करा जिबा परे ब्राह्मण मुख्यतः ब्राह्मण माने पूजा पाठ पाई बा देवादेवी को आवाहन करी निर्दिष्ट जो आयुध शिवंकर प्रतिमूर्ति कालींकर परभा आलम यही सब उपस्थापित करा जाए एवं तही आर दिन दंड नृत्य ग्राम को ग्राम बोली भक्ता माने व्रताधारी माने ये दंड नृत्य को अभिनय एवं गीत नृत्य माध्यम प्रचलित करते आम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कथा देखा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये दंड नृत्य आम बौद्ध अंचल सृष्टि होती प्रमाणित होती एवं जिते बौद्ध खिंजिली मंडल सोमवंशी माने सुवर्णपुर अंचल शासन करुवा समय बौद्ध रे भंजवंशीय राजा माने शासन करुले एवं ए भंजवंशीय राजा मानक समय ए खिंजिली मंडल मुख्यतः 8म शताब्दीर शेषार्ध एवं 9म शताब्दीर प्रथमार्धरे ए दंड नृत्यर सृष्टि होई यह चारिआडे परिव्याप्त होईची एवं यह बौद्ध धर्म को प्रतिहत करिबा पाई ओडिशा रे बौद्ध जेतोले बौद्ध धर्मर प्रसार हला भौमकर मानकर समय बौद्ध रे मध्य बौद्ध धर्म बहुल भाव में प्रसारित होइतला तार निदर्शन स्वरूप आमर बरगड़पुर एवं श्यामसुंदरपुर जो बौद्ध कीर्तिराजी से प्रतीक बहन करुच्ची तेणु से बौद्ध धर्म मान को प्रतिहत करने बौद्ध धर्म को प्रतिहत करने गोटे शैव एवं शाक्त परंपरा मुख्यतः शैव परंपरा बा शैव संस्कृति सृष्टि होइछि एई दंडनाट एवं एथिरे शक्तिंकर सम्मेलन बहुल भावे देखा मिली थाए तेणु आम स्वतंत्र भाव में जो बौद्ध जिलार दंड नृत्य को आम आलोचनार परिसरभुक्त को नेबा तो मुख्यतः ये बौद्ध जिलार दंडनाट को आम 5 भाग रे विभक्त करिछे धूलीदंड अग्निदंड धूलीदंड पानीदंड अग्निदंड बनदंड एवं स्वांगदंड किंतु ये धूलीदंडर पूर्वर स्वतंत्र भाव में बौद्ध जिले में जो दिन दंड उठा कार्य शेष होता है ता परदिन भक्ता माने ढोल मोहरी लेछाण तासा झांझ एवरी पंचवाद्य बजई से माने गाँ को प्रथम निज ग्राम रे जो ग्राम रे दंड उठे से ग्राम रे दंडनाट करिबा पाई गाँ को सकाळु प्रवेश करती एवं प्रवेश कला परे ग्रामर मुख्य बा ग्राम्यर नेतृस्थानीय व्यक्ति एक गौड़ू बा एक ढाल पानी धरी से दंडनाट दंड दल को बरण करने अनति दूर को जाती एवं सेठारे 3 धार पानी शिवंक देवी उद्देश्य ढला जाए एवं दंड काली को एवं शिवं को पूजा करने ग्राम्यर मध्य को अथवा जजमान घर सामना को नेबार व्यवस्था रही है सेठारे गोबर रे लिपा जाई थाए साधवा नारी माने नववधू माने से माने गोबर रे लिपि पीढ़ा पकई देवादेवी को सेठी पूजा करा जाए शिवं को काली को पूजा करा जाए पाटभुक्ता काली को पूजा करती एवं स्वतंत्र भाव में माली बौद्ध रे ये जो दंड नृत्य शिवं को पूजा करने एक स्वतंत्र जातिर परिकल्पना जो माली से माली माने शिवं को पूजा करती एवं पूजा सारिला शेष वीणाकार वीणा धरी से कौन करे ना दंड नृत्यर विभिन्न नियम बा दंड नृत्यर विभिन्न नीति नियम प्रथा उपरे से गीत माध्यम आलोचना करि थाए तेणु से दंड कौन 16 प्रकार दंड से 16 प्रकार दंडर कथा
କହିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦଣ୍ଡଟି ହେଲା ଅକଟା ଅବଟା ଥରୁଟେ ହେବ ଭୋଜନ। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଯେ ଆହାର ଦଣ୍ଡ, ଉଜାଗର ଦଣ୍ଡ, ଗୃହ ତ୍ୟାଗ ଦଣ୍ଡ, ମୈଥୁନ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ଦଣ୍ଡ, ପାଦରେ ଚାଲିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ, ଶ୍ମଶାନ ନଦୀ ତଟାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦଣ୍ଡ, ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ, ଜଳ ଦଣ୍ଡ, ଅଗ୍ନି ଦଣ୍ଡ, ଛାମ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦଣ୍ଡ, ନାଟ୍ୟ ଦଣ୍ଡ, ଗୃହ ଦଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଘରେ ବ୍ରତାଧାରୀ ମାନଙ୍କର, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିବେ ତାଙ୍କର ମା କିମ୍ବା ବାପା ଏଇ ଦଣ୍ଡକୁ ଗୃହରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଗୃହ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପାଟ ଦଣ୍ଡ, ଅଙ୍ଗ ବଳି ଦଣ୍ଡ, ମେରୁପଟା କାଠି ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଦଣ୍ଡ। ଏହିପରି ଭାବରେ 16 ଦଣ୍ଡର ନିୟମ ବୀଣାକାର ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବଜେଇ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ବା ଭକ୍ତା ମାନେ ଗ୍ରାମର ଆମ୍ବ ତୋଟା, ଶ୍ମଶାନ କିମ୍ବା ନଦୀ ତୋଟାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବରଗଛ ମୂଳକୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଅଗ୍ରଗତି ବା ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍କୁଲ ଘର ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସାଂଗଠନିକ ଗୃହ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ଦିନ 3ଟାରୁ ବା ଦିନ 2:30 ରୁ 3 ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ଏଇ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଏଇ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିଛବି। ଯେ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପୂଜାଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ এই ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପୂଜା ଶେଷ ହେଲା ପରେ 2 ଜଣ ଦଣ୍ଡୁଆ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡି ଏବଂ ଗୋଡରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧି 2ଟି ବେତବାଡ଼ି ଧରି ପ୍ରଥମରେ ଶିବଙ୍କର ପାଖରେ ସେମାନେ ଅଧିଆ ପଡନ୍ତି। ନିଜର ନତମସ୍ତକ ହୋଇ, ତାକୁ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବା ବୌଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ଯେ ପାଲ ପଡିବା, ତେଣୁ ଅଧିଆ ପଡନ୍ତି ଏବଂ এই ଅଧିଆ ପଡି ସାରିବା ପରେ ଅନତି ଦୂରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ এই ଯୋଉ ବ୍ରତାଧାରୀ ମାନେ ବା ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ବା ଭକ୍ତା ମାନେ ଅନତି ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରଥମରେ ଏଇ 2 ଜଣ ଦଣ୍ଡୁଆ ଶିବଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ତାପରେ 4 ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଶିବଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ ହେବା ସମୟରେ ଏହି ସମୟରେ ଢୋଲିଆ ଏବଂ ଭଦ୍ରଲୋକ ଏହାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାରେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 16 ଧୂଳି ସେବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚଳଣି, ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ପ୍ରଥମରେ ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିବା ପରେ ଢୋଲିଆ ଏକ ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ପରିବେଷଣ କରେ। ସେ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ସାରିବା ପରେ ଅନତି ଦୂରରୁ ଭକ୍ତା ମାନେ ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କରି କରି ଏହାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଭଦ୍ରଲୋକ ଯୋଉ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ସିଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଭକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ଏ ତେର ଭକ୍ତେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଋଷିପୁତ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି ଏ ତେର ଭକ୍ତି, ଏମାନେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଓ ସେ କଣ କହନ୍ତି କଲ କି ସେବା ପାଇଲ କି ଫଳ, ଏଇ ସେବା ଛାଡି ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ସେବା କର। ଏଇପଟେ ଯୋଉ ଭକ୍ତା ମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ହାସ୍ୟରସ ଛଳରେ କହନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସେବା କରିବୁ, ଆମେ ସେବା କରି କରି ଆମର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଫାଟିଗଲାଣି, ଆମେ ଆଉ କେତେ ସେବା କରିବୁ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ କହନ୍ତି ଯେ ଆଜି এই ଗ୍ରାମକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା। ଯେ এই ଗାଁର ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖାଲ ଢିପ ହେଇଛି, ଆମେ ଏଠି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା। এইଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେବା, ଯୋଉଠି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଚିତ୍ର। ଯେ କୌଣସି ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ନଥାଏ, କେବଳ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ, କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମରେ, ହାସ୍ୟରସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସବୁ ସେବାକୁ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିସ୍ଫୁଟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରଥମରେ କହନ୍ତି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା। ଯେ କେମିତି କରିବା ନା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡି ମାଟି ପଡିଛି, ତେଣୁ ହାତକୁ ସେମାନେ ଝାଡୁର ପରିକଳ୍ପନା କରି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
द्वितीय सेवार कहती आम तो झाड़ू कले रास्तार काठी कुटा पकईदे आम पुणी कौन करवा ना आम जो खालटी पड़ी ताकू समान करने आम गोटे पेस्टेल आम गोटे पिटाण आम कहते धर्मुस से पिटाण साहाय्य आम समान करवा तेणु एथिरे जड़े भक्ता आउ जड़े भक्ता को पछरु धरे एवं ताकू उपरु तल पिटी पिटी पुणी शिव पाखक नहीं जाए एवं सेठारे शिव को मुंडिया मारी पुणी फेरती पुणी कहिबे जे भद्रलोक जे रास्ता तथा भी समान है नहीं कौन करवा ना आम काठ गंडी को रास्ता रे आम चलेबा आपण माने जानिथिबे जे ए जो वर्तमान जो रोलर से रोलर चलेबा कथा काठ गंडी चलेबा एवं रास्ता को समान करवा कहती तेणु भक्ता माने प्रथम जड़िए भक्ता को ठेली गुरुंडे गुरुंडे शिव पाक नियाजे तापर दुई जन भक्ता को आग पछ करी एमती दे पुणी ताकू जोटा आम डबल बुलडोजर कथा कहूचे से डबल बुलडोजर साहाय्य रास्ता कार्य संपूर्ण कर दिया जाए तेणु ये रास्ता कार्य संपूर्ण होला परे भद्रलोक कहती वर्तमान तो रास्ता कार्य संपूर्ण हो गला तमे भक्ता माने एते परिश्रम करी तमे निजे श्रमदान करी ए रास्ता को तमे आज ठीक करदेल तेणु ए रास्ता को आम आज पवित्र करवा ताहले केमिति पवित्र करवा ना एठारे चंदन काठ घोरी बा चंदन छेरा एठी आमे देबा तो चंदन छेरा पूर्वर आमे कहिचे जे दंडनाटरे कौनसी उपकरण सेवार व्यवहार हम ना तेणु चंदन कौन ना चंदन काठ संग्रह करने से अभिनय माध्यम जंगल को जीवे एवं गोटे भक्ता को धरी चंदन काठ एवं आउ गोटे भक्ता आंठू माड़ी रहिबे एवं दुई जन भक्ता जड़े भक्ता जड़े पाद एवं जड़े हाथ को लंब भाव धरी पिठी रे घर्षण करिवे एवं एपटे माली किंबा पाटभुक्ता से पिठी रे जो पादुक किंबा जल को ढालिबे एवं से किछि गोटे दनारी बा गोटे थाली रे नहीं किछि लिया बा आमे उखड़ा कहूचे ताको एकत्रित करी से चंदन छेरा दिया जिवो एवं से चंदन छेरा दिया जिबा परे पुणी कह जिवो जे ए रास्ता ठीक हला रास्ता कार्य संपूर्ण हला एबे महाप्रभु शिव बा भगवान शिव से वर्तमान प्रवेश करिवे जे आमर दिग भ्रमण पाई से देखिबा पाई जिबे महाप्रभु शिव तेणु ए शिवंकर दिग भ्रमण रे जे शिवंकर वाहन होउची वृषभ जे दुई जन भक्ता वृषभर अभिनय करिवे एवं आउ जने मध्यरे वृषभ रही तांको ऊपर माली शिवंकर प्रतिमा को धरी दिग भ्रमण पाई जीवे एवं ए दिग भ्रमण रे गला समय रे बिणाकार भगवान दिग भ्रमण रे भगवान विभिन्न गुणगान भगवान विभिन्न कीर्तिराजी से गीत माध्यम रे परिवेषण करिवे मु सम्यक से गीत रूप दे मु कहि दउची जे तले बिणाकार गीत कहिबे जे जय जय सदा शिव हे जय जय महादेव पार्वती देवी वल्लभ शिव करुणा हेबो वृषभ पृष्ठरे हर जे विजय कले उमा हर हेले चैत्र मासर बाबा भ्रमण कर एहीपरि भावे शिवंकर गान करिवे शिवंकर महिमा को गान करिवे एवं तापरे ए शिवंकर दिग भ्रमण सरिला परे पुणी शिवंक पाई एक कूओ खोलिबा पाई भक्ता मान भितर कथोपकथन कूओ खोली सारिबा परे से कूओ पुणी अभिनय माध्यम पानी टाणिबा तेंडा माध्यम पानी टाणिबा एवं यही कार्य सरिला परे परिशेष शिव एवं पार्वती कथोपकथन रे चाष कार्यर कथा दंड नृत्य चाष कथा को वर्णना करा जिवो एवं एई अभिनय रे भक्ता माने समांतराल भाव गोटे जो आमे कहूचे जे चाष जमी परी से माने निजको सजेइबे एवं
ସେଇ ଭିତରେ ହଳିଆ ହଳ କରିବ, ହଳିଆ ଗୀତ ଗାନ କରିବ ଏବଂ ବୀଣାକାର ନିଜର ବୀଣାକୁ ବଜାଇ ସେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥୋପକଥନରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ଏବଂ এই ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହୁଏ ପଖାଲ ଖିଆ ବା ଆମେ ଯୋଉ ଭାତ ଆଣିଦେବା କଥା କହୁ, ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଥିବ, ସକାଳୁ ଯାଇଥିବ ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଥିବ, ଦ୍ୱିପହର ବେଳକୁ ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳକୁ ଦ୍ୱିପହରର ପୂର୍ବ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ବେଳକୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସଖା ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯୋଉ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ନେଇଦେବେ ତାକୁ ପଖାଳ ଖିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେଥିରେ এই ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁରୁଷମାନେ ଏଠି ନାରୀର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ବା ନାରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ 2ରୁ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ବେଶ ଏବଂ 2ରୁ 3 ଜଣ ନାରୀ ବେଶରେ ଗୋରା ଏବଂ ଲିଆକୁ ପଖାଳ କହି ସେ ତାକୁ ନେଇକିରି ତାକୁ ଭାତ ନେଇଦେବେ ଆମର ଯୋଉ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ସେଠି ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାନେ କଥୋପକଥନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କଳହର ମଧ୍ୟ ସୂତ୍ରପାତ ହୁଏ। ମୁଁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ଭାତ ନେଇଦିଏ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଡାକ ଛାଡେ ଯେ ପଖାଲ ଖାଇ ଆସ ଗୋ ସୁରୁ ବାବୁର ବୁଆ ଖାଇ ଆସ ପଖାଲ ଠିଆ କର ହଲ ଗୋ। ସେ କହୁଛି ତମେ ହଳକୁ ସେତିକିରେ ରଖ, ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ପଖାଳ ଖାଇ ଆସ। ଯେ ତାପରେ ଯୋଉ ଡାଲି ତିଅଣ ଖଟା ଏଇ ସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେଠି ରହିଥାଏ ଯେ ଏଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବା ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ଚିତ୍ରରେ। ଏବଂ କେତେକ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ଦିରର ପରିକଳ୍ପନା ବା ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର କଥା କୁହାଯାଏ, ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କହିବା ସମୟରେ ଯେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆୟୋଜନ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତର ଆସିବ, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କାରିଗର ଏସବୁ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି, ସବୁ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମିତ ହୁଏ, এই ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯୋଉ ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ଭକ୍ତା ମାନେ ବୃତ୍ତାକାର ଆକାରରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜ ହାତକୁ ନିଜ ହାତ ଛନ୍ଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି କାନ୍ଧରେ ଆହୁରି ଭକ୍ତା ମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ହାତକୁ ହାତ ଛନ୍ଦି ମଝିରେ ଶିବଙ୍କୁ ମାଳି ଧରି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରର ପରିକଳ୍ପନା କରି ପୁଣି ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ମହିମା ଗାନ, ଏ ରଥଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ এই ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା କଥା, ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଜ୍ୟୋତିଷର ଆଗମନ, ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିବ, ବର୍ଷା ଫସଲ ଏବଂ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଶୁଭ, ସେଇ ସବୁ ବିବରଣୀ ସେ କହିଥାଏ। ଏବଂ ଶେଷରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଏ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ଗୀତ এই ଦଣ୍ଡ ନାଟରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ଯୋଉ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନର ଆୟୋଜନ ଏବଂ এই ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ এই କୃଷ୍ଣଗୁରୁର କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଶେଷରେ କେତେକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିଛବି ଯେମିତି ଧୋବା ଧୋବଣୀ, ମାଛ ଏଇ ଯୋଉ ବିଲରେ ମାଛ ମାରି ଯିବା, এইଭଳି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ ଶେଷ ହୁଏ, ଶେଷରେ ଚାମର ସେବା ଏବଂ ଚାମର ସେବା ଶେଷରେ ଶିବଙ୍କୁ ଧରି ପୁଣି ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କୋଇଲି କେଶବ ଚୌତିସା ର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବୋଲାଯାଏ। ତ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ଯୋଉ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପରମ୍ପରାର
ସମ୍ମିଳନ ବୋଲି ଏହାକୁ ଅନୁମାନ କରା, ଯେମିତି କହିଲି ଲୋ କେଶବ ଯେ ମଥୁରାକୁ ଗଲା, ଏଇ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ବୋଲା ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଏବଂ ନିଜର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଧେଇ ପୁଣି ପାଣି ଦଣ୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ କି ଆମ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘାଟ ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପାଣି ଘାଟରେ ସେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଠି ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଗୁହାରିଆ ପଡନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠି ଚମ୍ପା ବରରୁ ବା ବିହାଣ ବେରିଆରୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ଦଣ୍ଡମୁଠିରେ, ଏବଂ ଦଣ୍ଡମୁଠିରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯିବା ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ। ଏବଂ এই ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଏ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ଯୋଉ ଭକ୍ତା ବା ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ 13 ଭୁକ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ପାଟ ଭୁକ୍ତା ଅନ୍ନ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ମୁଗ ସିଝା ଏବଂ ପଣା ପିଇ ସେମାନେ ସେ 13 ଦିନ କିମ୍ବା 21 ଦିନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତା ମାନେ ଘାଟ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଲିଆ ପଣା ଗୁଡ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫଳକୁ ତରଭୁଜ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଫଳକୁ ମିଶେଇ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଣା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ପଣାକୁ ପିଅନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ରାତ୍ରିର ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ରାତ୍ରିର ଭୋଜନ ସରିଲା ପରେ ଶିବ ଏବଂ କାଳୀଙ୍କ ଠାରେ ତାହା ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତା ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ବସି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଯେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଗୁଡ଼ି ଯଦି ଦାନ୍ତରେ ବାଜିଲା ତାହେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବର୍ଜନ କରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ବାହ୍ୟ ଶବ୍ଦ ନ ଶୁଭିବା ପାଇଁ ଢୋଲ ଘଣ୍ଟ ବଜା ଯାଉଥିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଏଇ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ରାତ୍ରି 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରୁ ସେମାନେ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେଇଠି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନୃତ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ବା ସୁଆଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେ ନୃତ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ବା ସୁଆଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଦଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ। ଚମ୍ପା ବଡ଼ରୁ ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ମୁଠିକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି 2 ଜଣ ଦଣ୍ଡ ଧରାଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଝୁଣା ଖେଳ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ପଟୁଆରୀ ବା ତାକୁ ଦାଣ୍ଡାଲି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଇ ପଟୁଆରୀ ବା ଦାଣ୍ଡାଲି ଭକ୍ତା ମାନେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରହି ମଝିରେ ବୀଣାକୁ ଧରି ଏବଂ ଢୋଲିଆ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି এই ଦାଣ୍ଡାଲି ବା ପଟୁଆରୀ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନର କଥା ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଦିଅର ଭାଉଜର ସମ୍ପର୍କ, ଶାଳୀ ଭେଣେଇର ସମ୍ପର୍କ, এই ବିଷୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କଥା এই ଦାଣ୍ଡାଳିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରଥମରେ ଶିବ କାଳୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ସରିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶେଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଢେଗ, ତାହାକୁ ଆମେ ଢେଗ ବୋଲି କହୁ। ଯୋଉ ଢେଗ 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହି ସେମାନେ ମଝିରେ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇ ସେମାନେ ଢେଗ ମାରନ୍ତି। ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ପଚାରନ୍ତି ଏ ଝିଅର ମାମୁଁ, ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ କହନ୍ତି ଓ, ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଓ କହନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ତାପରେ ମାନେ ଢେଗ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହନ୍ତି ଯେ ମାଛ ତୁନ ଖାଇ ପକାଲି କଣ୍ଟା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୁହିଁରେ ସପୁରୁ ଅଣ୍ଟା, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେ ଜନ ତରା, ଇବାଟେ ଯାଉଛ କଥା ନ ଶୁଣୁଛ, ବୁଲି ଆଇବ ଆମର ପରା। ଏ ସରିଗଲା ପରେ ବୀଣାକାର ତାପରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ମିଳନକୁ ନେଇ ବା ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଷୟକୁ ନେଇ ସେଇଠି ସେ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଦାଣ୍ଡାଲି ଗୀତ ଏଇ ଯୋଉ 16 ସୁଆଙ୍ଗ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦାଣ୍ଡାଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁଆଙ୍ଗ। এই 16 ସୁଆଙ୍ଗରେ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୀତର ଶୈଳୀ, ଗୀତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ଦାଣ୍ଡାଲିର ଗୋଟିଏ ପଦ ଗୀତ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ମିଳନରେ ଯେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କହନ୍ତି ନାଗର ରାଧାକୁ ଚାହିଁ, କାମ ସରେ ତନୁ ହେଉଛି ଦହି, କନକଲତା ତୁ କୋଳେ ବସାଇ, କେଳି ରସେ ମତେ ଦିଅ ରସାଇ। ପୁଣି ଏଇଠୁ ଡୁହା କେଳା କଞ୍ଜ ମୁଖୀରେ କେଳା କଞ୍ଜ ମୁଖୀ, ପ୍ରୀତି ମୋହନାରେ କିଏ ଅଛି
तो यही समय बाद्यकार पुणी मध्य को जाई बाद्य परिवेषण करे एवं से माने उच्च स्वर रे डाक दे पुणी दांडाली नृत्य यही नृत्य मुख्यतः 15 मिनिट रु अध घंटा पर्यंत परिवेष्टित होता है एवं यह सरिला परे प्रथम झुणा खेल अनुष्ठित हुए जे जो पवित्रतार प्रतीक झुणा ये 2 जन दंड धराली से माने झुणा को धरी दंड को धरी अग्नि रे झुणा को मारी गोटे पवित्रतार प्रतीक कहा जाए एवं ये झुणा खेल सरिला परे प्रथम आरंभ हुए हाड़ी एवं हाड़ियाणी जोटा कि आम कहूचे स्वीपरमैन एंड स्वीपरमैन कम्युनिटी रो वाइफ जे जने हाड़ी प्रचुर भाव में मद्यपान करी से सभा मध्य को प्रवेश करे बा मद्यपान अभिनय करे एवं सभा मध्य को प्रवेश करे एवं विभिन्न नृत्य माध्यम प्रवेश कला परे तांको भद्रलोक पचारे जे तुम कुआड़े आसीच जो भद्रलोक पचारे तुम कुआड़े आसीच सी कहे जे मु हाड़ी आसी मत कहीं डाकिल कह तो भद्रलोक कहते जे शिव भगवान एवं काली माँ विजय करिसंती तेणु तुमको ये सफा करने को पड़ो तेणु से हास्य रसात्मक भाव में हाड़ी कहूँ जे झाड़ू पुछा काम आमे नहीं करूंगी साइब चाकरी करी घोड़ा चढ़ूंगी ये मुझे झाड़ू पोछा काम करी पारिबी नहीं मु साहेब हेबी मु घोड़ा चढ़ी तेणु कौन कर ना मोर स्त्री को डाक सी झाड़ू कर तेणु तापर पुणी से झाड़ूदार तार स्त्री को डाके एवं तार स्त्री प्रथम नृत्य करी आसी तापर भगवान शिव को वंदना करे पार्वती को वंदना करे एवं तापर निजर परिचय दिए जे बाट छाड़ी दियो रंग लता जाउची बाट न छाड़िले रंग फेरी जाउची जे बाट छाड़ी दियो मु रंग लता जाउची जे ए बाट न छाड़िले हाड़ी फेरी जाउची तेणु उभयों मध्य ये जो मद्यपान को नहीं झगड़ा हुए एवं परिशेष भद्रलोक द्वारा ताकू समाधान करा जाई शेष से झाड़ू करी से माने गृह को प्रत्यावर्तन करती एवं ये जो स्वांग दंड ये स्वांग तापर कालींकर आविर्भाव हुए पाटभोक्ता निज पछरे ये परभा को बांधी से नृत्य करी आसंती तापर शिव पार्वती आगमन तो जनी भक्ता शिवंक रूप जो जटा एवं डंबर हस्तरी व्याघ्र चर्म ये गुड़ाक परिधान करी से शिव आसी कहे ओइले हर मन संतोषे माग बर मस्तके जटा भार अर्धेन्दु गंगा नीर दिशई केड़े मनोहर मनाम कृतिवास बाहन अटे वृष तीनी भुवन ठाकुर ओइले हर तापरे भद्रलोक जानती कहती जे प्रभु तुम किए से कहे मु भगवान शिव आसी ना आमे आपन केमिति जानिबु आपन संगत रे पार्वती नहांती तेणु पार्वती को डाकिबार हो तेणु से पार्वती को पुणी से डाकती प्राण मित गणेश मात पार्वती लो आस आस मो डाक शुणी हेउ थिबारु एठारे दंड जातरा तेणु करी तुम्हंकु मु कली डकरा मु नील कंठ बोली तेणु चिन्हट देली तेणु पार्वती आसंती एवं शिव पार्वती कथोपकथन एवं ये शिव पार्वती कथोपकथन दंडर उत्पत्ति विषय से कही था एवं यू आरंभ हुए जो स्वांग तापर चढ़याणी बुढ़ा बुढ़ी केला केलुणी सापुआ गोटुकी बाइधन शबर सबरुणी ये शबर सबरुणी एक ट्राइबल डांस आम कहूचे जो आदिवासी नृत्य आदिवासी प्रथा एठारे देखा जाता है एवं केला केलुणी एवं सापुआ केला ये जो सर्प स्नेक चार्मर कथाटा आम कही था एवं परिशेष बीणाकार नृत्य परिवेषण करती एवं बीणाकार नृत्य परिवेषण करी से विभिन्न पौराणिक कहानी गुड़िक सकाळु वर्णना कर सारिबा परे बा पौराणिक कहानी गुड़िक वर्णना कर सारिबा परे दंड नृत्य पुणी से अन्यत्र ग्राम को चली जाती तेणु ये जो आम देखिले जो बौद्ध जिलार ये जो दंडनाट ये जो सामग्रिक भाव में जो नव आमर ग्राम्य जीवन प्रतिफलन
এই গ্রাম্য জীবনের প্রতিফলন গ্রাম্যর সমাজ সংস্কৃতি চালিচলনি রীতিনীতি প্রথা পরম্পরা ଏ ସବୁ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକକଳାରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଙ୍ଗର ତାହା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 4-5 ବର୍ଷ ହବ ଏ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ମୁଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଙ୍ଗ ଯଥା ବିଣାକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ করে ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ এই ଯୋଉ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ এই ଯୋଉ ବାଣିଜ୍ୟକରଣ ଦଣ୍ଡନାଟରେ ବାଣିଜ୍ୟକରଣ ଏବଂ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ଏଇଟା ଦଣ୍ଡନାଟର ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି এই ଦଣ୍ଡନାଟର ପ୍ରାଚୀନତା ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ এই ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି এই ପ୍ରାଚୀନତା ଲୋପ ନ ପାଉ বা ପ୍ରାଚୀନତା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ପରିଶେଷରେ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ এই ଯୋଉ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ବୌଦ୍ଧ ଶାଖା এই ଯୋଉ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା এই ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତେ ଆଜି ଏଠାରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ବକ୍ତା ହିସାବରେ ବା ଆଲୋଚକ ହିସାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବାଃ, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୃତ୍ତି, ଜୀବନ ଜୀବିକା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ଦଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିର ଦଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଗଭୀର ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ମତେ ତ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଶୁଣୁନେ, ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦାଣ୍ଡାଲିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 16 ସୁଆଙ୍ଗ ଯାଏ, ମାନେ ମୁଁ ସେ ମୋ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଗଲି। ତେଣୁ ଅଜସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କୁ, କାରଣ ସତରେ ମୁଁ ଆଜି ଫିଲ୍ କରିପାରିଲି, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଖିନି, ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣୁନି, ଦଣ୍ଡ କଥା ଶୁଣୁନି, ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଖୁଛି ବୋଲି। ଅଜସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଆମର ଆଜିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ଅମରେଶ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ସଭାପତି ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସଂକ୍ଷେପରେ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କହିବି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ସମୟରେ ସେ ଯୋଉଟାକି ପର୍ଭା ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ବୀଣାକାରିଆ ଯୋଉ ବୀଣାକାରଙ୍କର ରୋଲ ସେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ତ ନିଚ୍ଛକ ଅଭିନୟ ଥାଏ ସେଥିରେ। ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ହେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ PhD କରି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ଡିଜର୍ଭ ଯିଏ କରୁଥିଲେ ସିଏ ହିଁ ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆଜି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଉ ବା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ହଉ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଆଠମଲ୍ଲିକ, ବୀରମହାରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଉ, ତ ଦଣ୍ଡ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଜିନିଷ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡଟା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, ବୌଦ୍ଧର ଦଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ଯୋଉଟାକି ସାମାଜିକ ଯୋଉ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଇଥାଏ, ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ପଖାଳ ଖିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୋଉଟାକି ଧାନ ବୁଣା, କିଆରି କରିବା, ଧାନ କଟା, ପଖାଳ ଖିଆ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିଛବି ଜଣା ପଡିଥାଏ। ଏବଂ ବୌଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି, ଯୋଉଟାକି ବକ୍ତାଙ୍କ ଯୋଉଟାକି ଗମ୍ଭାରୀପଦର ଗାଁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ମାହେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚାରିଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର, ମାନେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦଳ, ଚାରିଶମ୍ଭୁ ଦଣ୍ଡ, ଏମିତି ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେ ଛାତ୍ରମାନେ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଶୀର୍ଷରେ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ବା ପନିଶମେଣ୍ଟ ବା ନିଜ ବଡିକୁ ଟର୍ଚର କରିବାଟା ବା ଯୋଉଟାକି ସେଲ୍ଫ ପେନାନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟାକି ଜୈନିଜିମ୍ ବା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ରେ ହେଲା, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମେସେଜ ଦିଏ
ଯେ କଷ୍ଟ ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ସଫଳତା ଅସମ୍ଭବ। ତ ସେଇ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ମନସ୍କାମନା ରଖିଥାନ୍ତି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଯେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଇଥାଏ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା ଯେଉଁଟାକି ଡେମୋକ୍ରେସି ହେଲା, ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଛ ବିଚାର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନଥାଏ ଏବଂ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଗଣନୃତ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ସମାଜର ସଂସ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଗୋଟେ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲା, ରିଫର୍ମେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣିଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମୈତ୍ରୀର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥାଏ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବଜ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ଐତିହାସିକ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀନ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଶୈବ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ଅପୂର୍ବ ମିଳନରୁ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ତାହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଲା, ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଲା। ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଆଡ୍ କରିକି ଅନେକ କଥା କହିଲେ, ତେଣୁ ଆଜିର ସଭାପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଆଉ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ଯିଏ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଗତ ବର୍ଷ ଢୁଲିଆ ମୋହରିଆ ମାନଙ୍କର ଏକ ମେଳି ବା ଉତ୍ସବ ସେ କରିଥିଲେ ରାମଗଡ଼ ଠାରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାହାର ସାର୍, ସଦାନନ୍ଦ ମାହାର ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ। शुभ संध्या समस्तंको मोर नमस्कार। आज बहुत सुंदर विषयटे थिला। डॉक्टर दिव्यरंजन त्रिपाठी एई निकटरे एई दंड विषय ही डॉक्टरेट लाभ करिसंती एवं से या उपरे अनेक गवेषणा करिसंती। दीर्घ 40-45 मिनिट से दंड उपरे हमको विस्तृत भाव में बुझेले एवं दंडरे थिबा ग्राम्य जीवनर छवि को से निखुण भाव में वर्णना कले। प्रकृति तांकर आलोचना हृदयस्पर्शी थिला, तेणु मु तांको बहुत बहुत धन्यवाद दउछि स्वामी विवेकानंद लोक संसद पक्षरु। ता सहित समस्त श्रोता को धैर्यर सह शुणी धन्यवाद दउछि। आजिर सभापति संयोजक प्रवीर सार समस्त को आंतरिक धन्यवाद प्रदान करुछि। धन्यवाद सर। धन्यवाद दौथुवा महान व्यक्ति को मध्य धन्यवाद। मु वर्तमान अनुरोध रखिबी हृषिकेश सार को से शांति पाठ करिवे। हृषि सार जे हमर स्वामी विवेकानंद लोक संसद सभापति अछंती, हृषि सार को अनुरोध रखिबी से धन्यवाद अर्पण करिवे। शांति पाठ समस्त को धन्यवाद सुंदर आलोचना पाई। आजिर आलोचकों को मध्य मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभेच्छा जनाऊँगी। शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।